नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकु आम चैनल क्रिएटिव लाइफ को बहुत बहुत स्वागत करछि। दर्शक बंधु, आजिर कहानीर नाम हेउछि साहाज्य बिना दया नहीं। चलंतु आजिर कहानी को आरंभ करिबा। सनत गाँव रे पढ़ी सारिबा परे बेसी पाठ पढ़िबा पई सहर पळेई जाई गोटिए मेस रे रहिले। गोटिए नाँ करा कॉलेज रु पाठ 2 अक्षर रु 4 अक्षर सारिदेला परे पाठटा जोरदारिया होइथिबारु बड़ चाकरीटिए खुशी रे पाइगले। बड़ चाकरी करिथिबारु से गाँव रे टिके छाती फुलेई चलिले जे से तांको पिलाबेलर सांग मानकु टिकिए भी पचारले नहीं। गाँवर परिवेश तांको मुहरे माछी बसिला भलिया लागे। तेणु से चाकरी जेतिकी दिन छुट्टी नहीं गाँव को आसती, छुट्टी न पुरुणु गाँव रु पळेई जाती। तांकर बापा माँ चलिबा पई प्रति मासरे मोटा आकार रे पठेई दियंती। आस्ते आस्ते से आउ गाँव को बेसी आसती नहीं। तांकर बाहा हेबा कथा जेतेबेले उठिला से गाँव रे बाहा हेबे नाही बोली रोकठोक मना करिदेले। चाकरी जगाटा सहर रे, तांकर चाकरी बड़ एवं भल हेइथिबारु तांको पई बड़ बड़ प्रस्ताव आसुथाए। तेबे शेषकु तांको गाँ ठारू टिकिए दूर गाँ रे तांकर बाहाघर ठीक हेगला। सनत एबे आउ गाँ सनत हेई रही नथंती, से होई जाइथांती सनत बाबू। सनत बाबू दाबी करिथांती जे से गाँ रे बाहा हेबे नहीं, एणु तांकर बाहाघर सहर रे हेबा पई व्यवस्था होईगला। बरपक्ष, कन्या पक्ष एवं बंधुबांधव समस्ते सहर रे डेरा पकई सनत बाबूंकर बाहाघर सारिदेले। बाहाघर को जेते लोक आसीथांती केही किछि जानि नथांती जे कौन देण नेण हेइछि कि कथाबार्ता हेइछि कि आगकू कि योजना अछि से कथा केही जानि नथांती। साई भाई किंबा बंधुबांधव से कथा पचारिबाकू मध्य साहस करू नथांती। तथापि सनत बाबूंको बापा मांको ठारू समस्ते एतिकी जानिले जे सनत बाबू सहर रे केउठी गोटिए जागा किनी देइछंती एवं सेही जागा रे घर तियारी चलिछि। बाबू एवं मेम सेही घरे रहिबे। बाहाघर पर परे तांकर घर तियारी सरीगला एवं सनत बाबू मेम निजर घर को पळेई आसी रहीगले। मेम सहर रे किछि दिन रहिबा परे गाँ को जीवाकू आउ इच्छा कले नहीं। एमिति किछि दिन कटिगला परे तांकर पुओटी सेइठी बढ़ी आहुरी चिकिणिया हेई गढ़ा हेई जाइथाए। पुओटा भी बहुत पाठ पढ़ी बहु आगकू जाई विदेश रे चाकरी कला। सीए भी सहर रे थिबा घर को मध्य आसीबाकू मन बळाएना। एपटे सनत बाबूंकर चाकरी आउ अल्प दिन थाए, तथापि से निज इच्छारे चाकरी अवसर नहीं गले। पाखरे प्रबल धन, गोटिए बोली पुओ जी कि बहुत रोजगार करे, तेणु धन केमिति खर्च करिबे सेथिपई मनरे किछि परवाय न थाए। तेणु पार्टी, क्लब, फीस्ट एवं सांगमानक सह बुलिबारे समय कटांती। मेम मध्य किटी पार्टी सांग दोस्ती निभेबारे व्यस्त रहंती। एपटे बाबूंक घरु किंबा मेमकर घर पटुरु काहार जीवा आसीबा न थाए। निज निज घर को किछि पठेई देबा परे दायित्व सरीगला बोली भाबिथांती। बेले बेले जदि कदबा क्वचित केही बंधु सेमानक पाखकू किछि साहाଯ୍ୟ मागिबाकू आसंती, सेतेबेले सेमाने एमिति कथा कुहंती जेमिति कि तांकर चुली जळु नाही। मेम बाबूंकर हाव भाव देखी बंधु केमिति बाट काटिबे सेमिति व्यवस्था होई जाए। गाँव रे जदि काहार देह पा हेला बा जदि किए बड़ डाक्तरखाना रे भर्ती हेला, तेबे बाबूंको घरे साहाଯ୍ୟ पई किए पहुँचिला, मेम बाबू एमिति नाक टेकंती जेमिति सेमाने बहुत दिनरु रोगी बनी जाइछंती। जदि केबे केही तांको ठारू आर्थिक साहाଯ୍ୟ बा तांको घरे रहिबाकू इच्छा करे, सेमाने एमिति कथा कहंती जेमिति कि से खातारे पड़ी जाइछंती एवं सेठू हामुड़ेई उठिबाकू चेष्टा करुछंती। जदि केउ बंधु तांको घरे रातिटिए रहिबा
କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ମେମ୍ ବାବୁ ବୁଝେଇ କହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଫୁଟିଆଣି ଚାଲୁନି। କାରଣ ଦୁହେଁ କେଉଁଠି ପାର୍ଟି ବା କ୍ଲବ୍ ଯାଇ ଦାନା ଉଠଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଘର ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଋଣରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ରେ ଜଣେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳିବନି। ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ତା'ର କୌଣସି ଠିକ୍ ସମୟ କହିହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯଦି କେହି କଥା ହେଉ ହେଉ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲା, ମେମ୍ ବାବୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଏମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବେ ଯେ ସେ ଲୋକ ଘରକୁ ଜଗି ପଡ଼ି ରହିଲା ଭଳି ହେଇ ରହେ। ଶେଷକୁ ଏମିତି ସିଏ ଭୋଗେ ଯେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦାନା ଗଣ୍ଡାକ ମଧ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇବନି। କାରଣ କେତେବେଳେ ମେମ୍ ବାବୁ ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥରେ ସେହି ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଦିନେ ସେ ଘର ଦୁଆର ମାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ୟା ଭିତରେ ବାବୁଙ୍କର ବାପା ମା ବହୁତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦେହପା କଥା ବୁଝିବାକୁ ମେମ୍ ବାବୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଖବର ଦିଅନ୍ତି, ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଖାଇବା କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଦୂର। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରି ମେମ୍ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଗାଁରେ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ବରଂ ମେମ୍ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମେମ୍ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବାବୁ ପୁଅକୁ ମା'ର ଦେହ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁଟି ପାଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ବାବୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଠିଆ ହେବାକୁ କେହି ଆସୁନଥାନ୍ତି। କାରଣ ବାବୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ। ତେଣୁ କାହାର ସମୟ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ? ବାବୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିଗଲା ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲେ ଟିକିଏ ସୁବିଧା ହେବ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ସହରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସାଇ ଭାଇ ଲୋକେ ଶୁଣି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ କେଡ଼େ ଅଲାଜୁକ ପୁଅ, ନିଜେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା'ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିଲେ ଘରକୁ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବାପା ମା'ଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେଇଠି ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣି ବାବୁଙ୍କୁ ବିରୁଡ଼ି ମାରିଲା ଭଳିଆ କେମିତି ସହରକୁ ଫେରିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲାନି। କ'ଣ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ମଜାମସ୍ତି, ପାର୍ଟି କ୍ଲବ୍ ଛାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ମେମ୍ଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ଏମିତି 4 ଦିନ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସାଇ ଭାଇ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଣ ଜଣ ହେଇ